नमस्कार सांग माने आपण मानंकु ओडिया नववर्ष उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा और शुभकामना। आपण मानंकु तो जणा थिबो आज होउची महाविषुव पणा संक्रांति। प्रभु बजरंगबली जन्मदिन आज जेहेतु बजरंगबली जन्मदिन तो आज दिनटी आम बजरंगबली दर्शन रु ही स्टार्ट करिबा। तो आज किंतु आमर गाँ को जीवार थिला। आम गाँव रे आज झामु जात्रा हुए, माँ ब्रह्मणी आज झामु जात्रा हुए। तो जेहेतु मो हजबैंड किसी काम पड़ा तो आम आज माँ को पाखक जाई पारिलुनु। आउ सेठी माँ ब्रह्मणी निजे आविर्भाव हुअंती आउ राउळ माने नियारे चली थांती। आपण मानंकु मु प्रीवियस ईयर रो गोटे छोट भिडियोटे तार झलक देखाई दे पारिबी। सो से जिनसटा को आज मु मिस करूचे। तो तथापि आज दिन जेहेतु बहुत भल अच्छी आज दिनटी आम महावीर दर्शन रु स्टार्ट करवा। आपण माने मो सहित जोड़ी ही रुहंतु जहा द्वारा आज दिनटी कौन कौन सब होउची मु आपन को सब किछि शेयर करिवि। तो चलंतु एबे महावीर दर्शन ने जिबा। आसंतु। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। महावीर दर्शन करी घर को फेरी आसिलु। घर को आसी देखु तो माँ पूरा घर को सफासफी करी घर ओलई घर लिपि चौरा हरिकार मूर्ज पकई पणा घड़ी आज जेहेतु पणा संक्रांति माँ पणा घड़ी चौरा एवं बेल गछरे लगे बांधि देइचंती। आउ ठाकुर पूजा भी आरंभ करदेलेनी। चलंतु आपण मानक देखौछि। माँ संक्रांति उपलक्षे देखंतु केते सुंदर झोटी पकईचंती। आउ देखतु लिपा पोछा करी सकाळु उठी ठाकुर पाखे पूजा करी देखंतु केते सुंदर झोटी पकईचंती पूरा घर को जीवा पाई। देखंतु माँ चौरा रे पणा घड़ी लगेइचंती। जेहेतु एबे महाविषुव पणा संक्रांति ठारू खरार प्रकोप अधिक हबो तो तुलसी गछ सुखी न जीवा पई पणा घड़ी सबुआडे बसे। आपण माने तो जानिथिबे ओडिया रे पणा घड़ी निहाती। तो आमर पणा घड़ी भी माँ बसई सारचंती एवं ठाकुर पूजा आरंभ करदेलेनी। बेल गछरे भी सेमती बसईचंती। पानी हेले माँकर केमती ठाकुर पूजा करिवे ठाकुर को सजेइबे तो से सबु ये रे माँ से पूरा फास्ट रुहंती। आउ चलंतु एबे देखिबा माँ ठाकुर पूजा करुथिबे। चलंतु माँ कौन करूचंती देखिबा। देखंतु माँ पूजा आरंभ करदेलेनी। मु कहितिली ना माँकर देखंतु मु कहितिली ना माँ ठाकुर को सजेबा को बेसी भल पाती। तो आमर जेते भी फूल आसी थाउ माँ सबू ठाकुर ठे दे दियंती। आपण देखि पारुथिबे केते सुंदर से माँ ठाकुर को सजेइचंती आउ पूजा भी करिचंती। आपण देखंतु मूर्ज हरिका भी पकईचंती केते सुंदर से। प्रीवियस वीडियो रे तो आपण माँ को देखी थिले। एबे देखंतु केते सुंदर से पूजा करचंती। माँ कौन पूजा सरी गला? हाँ मोर आउ जने मोर बड़ बो भी अच्छा। आउ मो नाती अच्छी मो पुआ से चाकरी कर सफ्टवेयर अच्छी। मो बो भी मेडिकल अफसर अच्छी। आउ मो नाती तो मु कही आगु आउ मो दी बहु जाक मोर दी बहु नुह तो मो माँ से ठीक टाइम रे हम खाइबा को दियंती। आम देह सब बुझंती। आउ तापर बड़ बो सरकारी चाकरी कले सी आ शाशु शशुर कथा बुझे सबू ठीक टाइम रे ता छुआ कथा बुझे। खुशी बहुत खुशी है नाती कथा भी अच्छा मन पड़ुची से पणा भी
ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଉଜ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଜବ୍କୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଘରେ ବାପା ମା ଦିଦି ଆଉ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛୁ। ତ ଆଜି ଗେଲା ଥିଲେ ବି ବହୁତ ମସ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିକି ଟିକେ କାନ୍ଦିଦେଲେ, ତ ଖୁସିରେ ସେଇଟା ଛାଡ଼। ଏବେ ଦେଖିବା ଘରେ ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିନଥିଲି, ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବାପା କେମିତିକା, ଆଉ ସବୁଠୁ କିଏ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନିଜ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବେ। କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ମା ଖୁସିରେ ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ଆଉ ମୋର ଦି ବୋହୂ, ଆଉ ଦି ବୋହୂ ତ ନୁହଁ, ମୋର ସେ ଦି ମା, ମୋର ଜାଣି ମା, ଆଉ ମୋର ଝିଅଟେ ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ଆମ କଥା ମନ କଥା ସେ ବହୁତ ବୁଝି ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଦି ବୋହୂମାନେ ବି ଆମର ସେବା ଧର୍ମ ଠିକ୍ ସେ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରୋହିଣା ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଯେତେ କହିଲେ ବି ବୋହୂମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ମା, ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ମୋ ନାତି କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ, ଯେ ସିଏ ପାଖରେ ଥିଲେ ପଣା ପିଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାବୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବୋହୂମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନାଇଁ ମା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମା ଠିକ୍ କହିଲେ କି ଭୁଲ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆଜିର ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ବୋହୂକୁ ସେଇଭଳି ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖିବେ, ସ୍ନେହ କରିବେ, ଆଦର କରିବେ, ତ ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବନି, କରିବେନି। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଲସେ ସେବା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ବୋହୂମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଠିକ୍ କଥା ଏଇଟା। ଏବେ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବି, ତ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାହେବା। ଆଉ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମୋର ନବବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଜି ପଣାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ପଣା ହବ, ଗୋଟେ ସୁପର ପଣା ହବ। ଆଜ୍ଞା, 2-3ଟା ବେଳକୁ। ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି? ହଁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତ କରିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଜି ପଣାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ଆଜି ଟିକେ ଘରେ ବି ଖେଚେଡ଼ି ହେଉଛି, ଖେଚେଡ଼ି କ୍ଷୀରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଗଲାଣି, ଆଉ ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଦିଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟାଇପ୍ର, ସେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଠିକ୍ ସେ କରିକାରି ଦିଅନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ରୋଷେଇ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଗଲାଣି। ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିବ। ରୋଷେଇ ଏବେ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ଭଜା ବସେଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ବସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଦିଦି ଆଜି କ'ଣ କହିବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? ଆଜି ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ପଣା ହବ, ପୂଜାପୂଜି ତ ହେଇସାରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ରୋଷେଇ ବସେଇଛି, ମୁଁ ଅଧା ରୋଷେଇ ମୋ ଭାଉଜ କରିବେ। ତ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିବା, ଏଠି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଢ଼ି ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଠି ଶାଗ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଡାଲମା ବି ହେବ, ତାପରେ ଖେଚେଡ଼ି ବି ଅଛି, ତ ଆହୁରି ବି କିଛି ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ
आपण माने जोड़ी हेई रुहंतु जहाद्वारा आउ कौन कौन सब आइटम हम आपण माने मध्य देखि परिबे। आउ पणा संक्रांति उपलक्षे पणार प्रोसेसिंग भी अछि। माँ मुर्ज पकेलेनी आउ हाँ तो जेहेतु धोई धाई देइथिले चौरा आउ पणा घड़ी भी बसैले जेहेतु तଳ सुखी नथिला से मुर्ज पकई नथिले तो एबे पकई देलेनी देखंतु आमर एबे खेचोड़ी प्रस्तुत सरी गला आउ एबे लॉन्च करी नबा हबो के दीदी एबे सब पणा प्रस्तुत चली छी जम्मे की पणाटे हबो फाइनली पणा प्रस्तुत हेला आज दिनटी आमर महावीर दर्शन सहित घरे पणा प्रिपरेशन हेगी कटिला तो आपण माननकु आज वीडियो केमिति लागिला आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु आउ आपण माने तो मो फैमिली को देखिले आउ नेक्स्ट वीडियो रे भी आपण माननकु मो फैमिली सहित इंट्रोडक्शन करिथिली आपण मानक पई गोटे टैक्स रहूचे कि सतरे कोन गोटे बहु ता सासु घरे झियो ठारू भी अधिक सम्मान सहित भल पाइबा पाई परिबो एवं सम्मान सहित रही परिबो एक क्वेश्चन रे कमेंट रे मते यार आंसर दबा को केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ। आज वीडियो को